स्टॉक मार्केट में नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,600 से जायद पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता हो गया, ₹286.68 के भी ट्रेड कर रहा है। पाक फौज और निगरान हुकूमत की मुल्क की मईशत के लिए ठोस इक़दामात के समरात। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन से रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर में कमी हुई। पाकिस्तानी रुपए ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज़ हासिल किया। हालिया रुपए की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबात के हवाले से निगरान हुकूमत के इलेक्शन कमीशन से मुआवनत से मुतालिक भी बातचीत। आम इंतखाबात के इनेकाद की आईनी जिम्मेदारी में इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे, निगरान वफाकी वज़रा का अज़्म। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को विटामिन ए की खुराक के साथ साथ पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा रहे हैं। मुल्क से पोलियो का खात्मा हर शहरी की जिम्मेदारी है। पोलियो टीमों के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलवाएं। महकमा सेहत की वालिदैन से अपील। निगरान हुकूमत के 5 साला कौमी बिजली मनसूबे में मुतनव्वो, खुद कफालत और पायदारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। मनसूबे के तहत 2030 तक तमाम लोगों को 100% तवानाई की रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। मनसूबे का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। जनूबी पंजाब में एक रोज में मजीद 64 बिजली चोर पकड़े गए। 27,90,000 रुपए जुर्माने आयद। 54 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 11 अफराद गिरफ्तार। कैपको रीजन में अब तक पकड़े जाने वालों की कुल तादाद 1,294 हो गई। 11 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने आयद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की डॉक्टर मोहम्मद मौजू को मालदीव के सदर के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और मालदीव के ताल्लुकात और इलाकाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक न करने के दावे पर टेलीग्राफ का जवाब। अखबार में आर्टिकल शाया किया गया जिसमें भारत में होने वाले नस्ली फसादात को गिनवाया गया। एस जयशंकर को मणिपुर और हरियाणा में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले फसादात भी याद कराए गए। टेलीग्राफ अखबार। हरदीप सिंह नजर का कत्ल। पाकिस्तान, भारत, कनाडा और दीगर मगरबी रियासतों के बाद सिख कम्युनिटी का पेरिस में भी एहतजाजी मुजाहरा। एक अरसे से सिखों को दहशतगर्द कहने वाली भारतीय सरकार का अपना मकरू चेहरा खुलकर सामने आ गया। कैनेडियन वजीर आजम के हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक के बाद सिख बरादरी को बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूत हिमायत हासिल। आज अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया में क़याम अमन का फ़रोग़ और अदम तशद्दुद के जज्बात को आम करना है। आलमी मसाइल और तनाज़ात को बाहमी बातचीत से हल किया जाए। भारत अक़लियतों और मज़लूम कश्मीरियों पर तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अदम तशद्दुद के नज़रिए से अमली तौर पर मुसलसल मुनहरिफ होना भारतीय समाज और सियासत के लिए नम्हा फ़िक्रिया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। नायब सूबेदार सनोबर अली 31 अगस्त 2023 को बन्नू के इलाके जानी खेल में खुदकुश हमले में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। सनोबर अली का ताल्लुक जिला खानेवाल से है। अल्लाह ने मेरे बेटे को शहादत की मौत अता की, हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अहले खाना के जज्बात। जनूबी वज़ीरिस्तान और चलगोज़े के जंगलात। जनूबी वज़ीरिस्तान और मुल्हिका फ्रंटियर रीजन में चलगोज़े के जंगलात तकरीबन 95,647 एकड़ के रकबे पर मुहित हैं। जंगलात पाकिस्तान के खुश्क और मुतदिल इलाकों में पाए जाते हैं जहां मौसम सर्द और बर्फबारी के मुकाबले में कम बारिशें होती हैं। मकामी लोगों को चलगोज़े के जंगलात से सालाना 14 अरब रुपए तक की आमदन होती है। अफगानिस्तान तवील अरसे से मुनशियात की आलमी तजारत का गढ़। अफगानिस्तान में तैयार की जाने वाली क्रिस्टल मेथ पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा।
افغانستان افیون، ہیروئن اور کرسٹل میتھ جیسی مہلک منشیات کی پیداوار اور سمگلنگ کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ پابندی کے باوجود طالبان دور حکومت میں افغانستان میں منشیات کی تجارت میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ میکسیکو میں ٹرک حادثے میں 10 تارکین وطن ہلاک، 17 زخمی۔ ہلاک ہونے والے تمام کیوبا کے باشندے ہیں۔ حادثہ چپاس ریاست کی مرکزی شاہراہ پر پیش آیا۔ یہ شاہراہ زیادہ تر تارکین وطن امریکہ میں داخلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھیٹر، سٹیج، فلم اور ٹی وی کے نامور اداکار عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ ورسٹائل اداکار نے 14 سال کی عمر میں 1974 میں کیریئر کا آغاز سٹیج اداکاری سے کیا۔ عمر شریف کی منفرد کامیڈی انداز میں عوامی لہجہ اور روزمرہ کے واقعات شامل رہے۔ خدمات کے اعتراف میں انہیں نگار ایوارڈ اور تمغہ امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ 19ویں ایشین گیمز تمغوں کی دوڑ میں میزبان چین سب سے آگے۔ میڈلز ٹیبل پر چین کے پاس 139 سونے، 73 چاندی اور 39 کانسی کے تمغے۔ جنوبی کوریا کی دوسری پوزیشن، جاپان تیسرے نمبر پر موجود۔ ایشین گیمز کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ آئی سی سی ورلڈ کپ پاکستان ٹیم کی راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم حیدرآباد میں پریکٹس۔ قومی ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ کل آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی۔ آج 2 وارم اپ میچ ہوں گے۔ بنگلہ دیش اور انگلینڈ گوہاٹی، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ وارم اپ میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اور گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی نگر میں سجا 2 روزہ کرکٹ میلہ۔ راکا پوشی پہاڑ ویو پوائنٹ پر موجود خوبصورت اور قدرتی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ ٹورنامنٹ۔ چیف سیکرٹری راکا پوشی کرکٹ ٹورنامنٹ کا کل سے آغاز۔ ایونٹ میں ہنسا نگر اور دیامر کی ٹیمیں شریک۔ ٹورنامنٹ کا مقصد علاقے میں امن اور آہنگی، سیاحت اور کھیلوں کا فروغ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں ہما ملک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اچھی خبر سے۔ اسٹاک مارکیٹ میں نئے کاروباری ہفتے کے آغاز پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ اب تک 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈالر کی قدر میں بھی مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کے معاشی طور پر صورتحال میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف جہاں پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے، تو وہیں ڈالر کی قدر بھی مزید کم ہوتی جا رہی ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ضمیر، کیا تازہ ترین صورتحال ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ مہینے بھی ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی میں ہوتی، اس میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں ڈالر نے کبھی جو ہے اپنا جو مومنٹم وہ کوئی گین کیا ہو، لیکن وہ بس مائنس نہیں جاتا رہا اور روپیہ مضبوط ہوتا رہا۔ جو اب نیا کاروباری ہفتہ سٹارٹ ہوا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر مزید ₹1.10 انٹر بینک کم ہو، جبکہ میں ₹1.50 کم ہو چکا ہے۔ اس کمی کے بعد انٹر بینک میں ڈالر ₹286.60 پہنچ چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید ₹283.50، جبکہ قیمت فروخت ₹286.50 پہ پہنچ چکی ہے۔ تو جب پچھلے مہینے جب ڈالر سٹارٹ ہوا تھا تو تقریباً بلند ترین سطح پہ تھا، اور جتنی کمی ہوئی ہے اب تک ڈالر تقریباً اوپن مارکیٹ میں ₹41 کم ہو چکا ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر تقریباً ₹21 کم ہو چکا ہے۔ تو ایک بڑی بہتری ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، خاص کر کے جہاں پر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پہلے کمزور ہوتے جا رہے تھے، لیکن حکومت کی پالیسیوں کی بدولت، خاص کر کے جو کرنسی ہولڈرز اور اسمگلر سے جنہوں نے مصنوعی قلت پیدا کر کے ڈالر کی ریٹس کو بڑھا دیا تھا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے بہت پازیٹیوٹی شو کی ہے کہ جس طریقے سے ڈالر دوبارہ نیچے جا رہا ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹاک میں بھی کافی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اسٹاک جو ہے تقریباً 450 پوائنٹ کا اضافہ بھی ہم نے آج اس میں دیکھا ہے، اور اس کی
की मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान जो तजारत का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बायस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफे की उम्मीद जाहिर की जा रही है, और उसकी तेज़ी भी यहाँ पे देखी जा रही है। पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हुई है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा था। उसके बावजूद हुकूमत ने जो रिलीफ है वो पास ऑन किया है आवाम की जानिब। तो ये दो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो आज तेज़ी की रुझान में देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें मज़ीद तेज़ी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी खबरों से। और पाक फौज और निगरान हुकूमत की जानिब से मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए किए गए ठोस इक़दाम के समरात सामने आने लग गए हैं। इन इक़दाम की बदौलत पाकिस्तानी रुपये ने सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज़ हासिल किया है। हालिया रुपये की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक रुपया डॉलर के मुकाबले में 0.35% इजाफे के साथ 287 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान में सोने की कीमत में सितंबर के आखिरी हफ्ते मुसलसल दूसरी मरतबा नुमाया कमी देखी गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 10,500 रुपये की कमी के बाद 2,03,000 रुपये हो गई है। FBR के मुताबिक गुज़श्ता 7 माह में रिकॉर्ड 2,407 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के मुताबिक तोले में 17% ज़्यादा है। 2.5 माह में पहली बार महंगाई से सताई आवाम को निगरान हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपये कमी का भी ऐलान किया गया है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और इंतखाबात के दौरान निगरान हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से मामलत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुल्क में अमन अमान का क़याम हमारी जिम्मेदारी और साफ शफाफ इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। मुलाकात में हालिया बम धमाकों में होने वाले कीमती जानी नुकसान पर भी इजहार अफसोस किया गया। निगरान वफाकी वज़रा ने कहा कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा समात के हवाले से FIA की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा समात के लिए FIA की दरख्वास्त पर समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समात भी इन कैमरा हो सकती है। इन कैमरा समात के हवाले से आला अदालतों का कोई हालिया फैसला है तो अदालत में पेश करें। क्या आजकल के ज़माने में ओपन कोर्ट के तस्वर के खिलाफ कोई इकदाम मुनासिब होगा? अगर हुकूमत ने कोई हसास मालूमात देनी है तो वह तहरीरी तौर पर जमा करा सकती हैं। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा समात के बारे में फैसला महफूज कर लिया है। नाज़रीन, पोलियो के खात्मे के लिए कौमी मुहिम का मुल्क भर में आज से बाकायदा आगाज हो गया है। मुहिम बाज़ अजला में 7 रोज तक जारी रहेगी। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मामूर है। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र करोड़ों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के आगाज़ के मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने अपने पैगाम में कहा है कि आज से मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। तमाम वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलाएं। कौमी पोलियो की मुहिम 2 अक्टूबर से पूरे पाकिस्तान में शुरू हो रही है और इस मुहिम में इंशाअल्लाह हम 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को ये वैक्सीन पिलाएंगे, जो कि उनको तमाम उम्र की माजूरी से बचाएंगे। इसके साथ साथ उनकी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की क़तरे भी पिलाए जाएंगे। तमाम वालिदैन से इस्तदा है कि अपना कौमी फ़रीज़ा पूरा करते हुए 5 साल तक के तमाम बच्चों को ये वैक्सीन पिलाएं और हमारे जो रज़ाकार आपके घर आ रहे हैं उनका खैर मक़दम करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से बाकायदा आगाज हो गया है। निगरान वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जमाल नासिर ने मुहिम का बाकायदा आगाज किया। मुहिम रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में 7 दिन जबकि दीगर तमाम अजला में 5 दिन तक जारी रहेगी। पंजाब में मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 12 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में 2,04,000 पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर निगरान वज़ीर ने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वह बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने में वर्कर्स से ताउन करें ताकि पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाया जा सके।
ملتان ڈویژن کی 393 یونین کونسلز میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے جو 2 اکتوبر سے 6 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ملتان ڈویژن میں 10,000 سے زائد ٹیمیں 25 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ اس موقع پر کمشنر ملتان عامر خٹک نے کہا کہ پولیو فری پاکستان کے لیے والدین کا تعاون ناگزیر ہے۔ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائیں۔ پولیو قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل بس اسٹینڈ سمیت عوامی مقامات پر پولیو کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ KPK میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مہم کے دوران صوبے کے 74,78,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ 2 سے 6 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران پشاور، کوہاٹ، مردان، مالاکنڈ اور ہزار ڈویژن میں 63,62,895 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کا دوسرا مرحلہ 9 سے 13 اکتوبر تک جاری رہے گا جس میں بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں 11,16,081 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران بچوں کو وٹامن ای کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی۔ مہم کے لیے تربیت یافتہ پولیو ورکرز کی 34,551 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انسداد پولیو مہم سندھ بھر میں آج سے شروع ہو گئی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ نورین آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی نورین، سے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سندھ بھر کے 30 اضلاع میں 1 کروڑ سے زائد 5 سال کی عمر سے کم بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور اس کے لیے تقریباً 80,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو بس ٹرمنل، ریلوے اسٹیشن، سرکاری اسپتالوں، صحتی مراکز اور دیگر جگہوں پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ گھر گھر جا کے بھی ٹیمیں جو ہیں وہ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اور اس کے ساتھ کراچی میں تقریباً 26 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے 11,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ IG سندھ کی خصوصی ہدایت پر ان ٹیموں کے ساتھ جو گھر گھر جا کے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گی ان کے ساتھ سیکیورٹی کا عملہ بھی تعینات کیا گیا ہے۔ والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں بھی 35 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان نے 5 سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر اس کا آغاز کیا۔ اس وقت ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آفتاب کاکڑ ہمارے نمائندے میر سلام جوگیزئی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی میر سلام جوگیزئی۔ جی، آج سے بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انسٹاف لیڈر ڈاکٹر آفتاب کاکڑ۔ ہمارا ٹارگٹ اس دفعہ 24,44,000 بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ بڑے سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ہم سال میں 2 دفعہ وٹامن اے کے کیپسول بھی دیں گے، ایک دفعہ مارچ میں دیتے ہیں اور ابھی اس دفعہ اکتوبر میں دیں گے۔ اور ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح ہو گیا۔ وزیر صحت سہیل عباس شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر اس مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ توسیعی پروگرام حفاظتی ٹیکہ جات کے مطابق 6 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو گھر گھر حکمت عملی اپنانے کا ہدف اپنایا جائے گا۔ اس دوران 5 سال سے کم عمر کے 2.5 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 1,500 موبائل ٹیمیں، 72 ٹرانزٹ پوائنٹس، 375 فکس سائٹس اور 571 نگراں عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 100 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاہور میں 32، راولپنڈی 44، ملتان 5، فیصل آباد 2، گجرانوالہ 7، مظفر گڑھ 2، شیخوپورہ، اٹک، سیالکوٹ، چکوال، اوکاڑہ، سرگودا، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور لودھرا میں ایک نیا مریض رپورٹ ہوا ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ علی جان خان کے مطابق پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 94 مریض زیر علاج ہیں۔ لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 41 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں اور ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہری محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ اور اب کچھ بات آشوب چشم کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب میں آشوب چشم کے مریضوں میں گزشتہ 48 گھنٹے میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق رواں برس آشوب چشم کے سب سے زیادہ مریض بہاولپور میں 72,000 سے زائد رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ضلع ملتان میں 14,000 سے زائد اس وبا کا شکار ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں فرحان مرزا سے۔ آشوب چشم آنکھ کی باریک جھلی میں سوزش کا نام ہے جو آنکھ کے سفید حصے کو ڈھانپتی ہے۔ اس جھلی کی سفید رنگت گلابی یا سرخ رنگت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بیکٹیریا کے کسی انفیکشن،
یا الرجی کے رد عمل کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے دیگر ہسپتالوں کی طرح جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ نشتر ہسپتال ملتان کے آؤٹ ڈور میں آشوب چشم کی وبا میں مبتلا متعدد مریض لائے گئے ہیں۔ سرخ آنکھ کے ساتھ آنے والے مریضوں کو اینٹی بائیوٹک ڈراپ ڈالے گئے۔ تمام مریضوں کو گھروں میں الگ اور محدود رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ آشوب چشم یوزلی ایک بیرونی اس وائٹ جھلی کی بیماری ہے اور اس میں نظر کم نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کریں یا پراپرلی فالو اپ نہ کریں تو پھر یہ اگلے پردے کارنیا کو پکڑ لیتی ہے، اسے کیراٹائٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے نظر کم ہوتی ہے۔ جس گھر میں آشوب چشم آ گیا ہوا ہے اس کے ایک بندے کو آپ نے سیپریٹ کر دیا ہوا ہے، تو باقی لوگ بھی ضرور ڈاکٹر دکھائیں، اور اگر انیشل فیز میں دوائی شروع کر دیں گے تو اس کی سیویریٹی کم ہوگی، اور اس کا واحد حل آئسولیشن ہے اور ڈاکٹر کے ساتھ مسلسل تعلق رکھنا ہے، فالو کرنا۔ ملتان چلڈرن کمپلیکس اور شہباز شریف ہسپتال میں بھی آشوب چشم کے متعدد مریض رپورٹ ہوئے، جن میں بچے، بزرگ اور خواتین بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق آشوب چشم کے مریض اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے بار بار دھوئیں اور آنکھوں کو رگڑنے سے گریز کریں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اگر گورنمنٹ کا ایک مختصر وقت ہوتا ہے تو اس میں جن چیزوں کو بھی ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ڈالیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ آنے والی منتخب حکومت پھر اس کو اون کرے۔ بہت ساری آپ نے باتیں کی جس کا تعلق ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہے، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ آنے والے جو دنوں میں ہم آپ کی میٹنگز کروائیں، جو ریلوے منسٹر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، جو ریلوے کی آپ نے بات کی، یا جو آپ نے میری ٹائم کی بات کی، پورٹ کے مسائل ہیں، یا آپ نے کنٹینر ہینڈلنگ کی بات کی کسٹم میں، تو یہ فائنانس کی، ریلوے کے اور میری ٹائم منسٹری کے معاملات ہیں۔ ان میں ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم ان کو یہ فیڈرل منسٹرز کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آئیں کراچی اور آپ کے ان مسائل کو پوری ایک برادری کے ساتھ بیٹھ کے کریں۔ ہمارا ایک مسئلہ ضرور ہے کراچی کی انڈسٹریل برادری کا اور کاروباری برادری کا، کہ ان کی ایک وائس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری پولیٹکس ہے، تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ بے شک آپ الیکشنز لڑیں، اپنے اپنے گروپس کے ساتھ الیکشن لڑیں، لیکن جب کراچی کے مسائل کی بات ہو تو ایک مل کے کریں، تاکہ پھر آپ کی ایک سے بنے گی۔ کراچی ایک بہت بڑا انڈسٹریل اور سب سے بڑا ریونیو دینے والا شہر ہے، تو یہاں کی ٹریڈ اور انڈسٹری اور ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کی ایک بہت بڑی سے ہونی چاہیے پالیسی میکنگ میں، تو وہ سے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک وائس کے ساتھ چلیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح جاوید بھائی اور جیسے آپ کے پاس لیڈرز ہیں جو کہ ایک بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان مسئلوں کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینی ہوگی۔ ایک جو بات جاوید بھائی نے بہت اچھی کی، اور جو کافی عرصے سے میں دوسری کئی میٹنگز میں کہہ چکا ہوں، جیسے پچھلی دنوں میں ادھر تھا کاٹی میں، تو وہاں پہ میں نے بات کی، یہ کورنگی انڈسٹریل جو اسٹیٹ ہے، تو وہاں پہ ان کو میں نے کہا کہ آپ، اور آپ سے بھی یہی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کسی ایک اچھے لائرز کو یا اپنی کوئی ٹیم کو جو آپ کے جو ڈیل کرتے ہیں چیزوں سے، بیٹھ کے ایک پروپوزل بنائے گورنمنٹ کے لیے کہ جی کون سے قانون کی کو ہم مرج کر سکتے ہیں، یا ان قوانین کو ہم جیسے سال میں کوئی ایک انسپیکشن ہو جائے فیکٹری میں، جس میں سارے آ جائیں، بوائلر والا بھی آ جائے اس میں، الیکٹرک والا بھی آ جائے اس میں، آکوپیشنل سیفٹی اور ہیلتھ والے بھی آ جائیں، اور جتنی بھی ان کو انسپیکشنز کرنی ہے، جو بھی انہوں نے وزٹس کرنی ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں کر لیں، تاکہ بار بار آپ کو یہ ہر ہفتے ایک وزٹ نہ ہو رہی ہو۔ تو اس کے اوپر ہم ایک ون ونڈو ٹائپ کی یا ایک ون انسپیکشن ٹائپ کی کوئی رجیم بنا لیں کہ جس میں ان کی ریگولیٹری جو آپ کی ریکوائرمنٹ وہ بھی پوری ہوتی رہے، اور تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا، اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگلے ایک آدھ مہینے میں کوئی ایسا پروپوزل آپ بنوا سکیں، کوئی اچھے لائرس کو انگیج کر کے، تو میرے خیال یہ ہم ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہم مل کے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے۔ دس از ون تھنگ جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی کا جو آپ نے کہا ہے سائٹ میں، تو انشاءاللہ وہ پروپوزل آپ لیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کیبنٹ سے اپروو کرا دوں، اور آئندہ سائٹ کے سارے پیسے اس کمیٹی کو کمپنی کو جانے چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کریں اس کے اوپر ایفرٹ، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کو کیبنٹ سے اپروول کرا دیں گے اس کے، تاکہ سائٹ کا یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو۔ نگراں صوبائی وزیر صنعت و تجارت محمد یونس ڈھاگا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا پالیسی سازی میں کاروباری افراد کی آراء شامل ہونی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے تمام تاجروں کا اور کاروباری برادری کا آپس میں اتفاق ہونا ضروری ہے۔
पाकिस्तान ने सऊदी अरब एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस मफाहमती याददाश्त के तहत पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी अरब में काम करने, सऊदी कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों को फ़रोग़ देने और उनको तरबियत याफ्ता IT अफराद क़ुव्वत फराहम करने में मदद करेगी। मुआहदे पर निगरान वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने दस्तखत किए। निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से भी मुलाकात की। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ने अपनी वजारत को पाकिस्तानी IT कंपनियों के लिए सऊदी अरब में रजिस्टर्ड होने और काम करने के लिए लाइसेंस देने के लिए एक खुसूसी डेस्क कायम करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि ये डेस्क सऊदी अरब के निजी और अवामी शोबों में कारोबारी मौक़े तलाश करने में मदद मिलेगी। निगरान हुकूमत के 5 साला कौमी बिजली मनसूबे में मुतनव्वो, खुद किफ़ालत और पायदारी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। मनसूबे के तहत 2030 तक तमाम लोगों को 100% तवानाई की रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये 5 साला कौमी बिजली मनसूबा 2023 से 2027 तक है। मनसूबे के तहत बिजली की मंडी को आज़ाद करने के लिए मुसाबकती सप्लायर्स के जरिए खुली रसाई का इंतखाब करने वाले तमाम सारिफिन से चार्ज वसूल किया जाएगा। मकामी रोजनामे के मुताबिक मंसूबे के तहत एक और मौसर और मजबूत टैरिफ डिज़ाइन मुतारिफ कराया जाएगा, जिसके तहत हुकूमत फॉरवर्ड फ्यूल लागत एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को नाफिज करेगी। नेपरा डिस्कोस को मालियाती चार्जेस की वसूली की इजाज़त देगा, जो सारिफिन की जानिब से जनरेशन इनवाइसिंग और उसकी अदायगी के दरमियान मुनज़्ज़म वक्त के वक्फे की वजह से पैदा होता है। मुस्तकबिल के तमाम जनरेशन और ट्रांसमिशन मनसूबों के लिए पेश की टैरिफ निज़ाम को बंद कर दिया जाएगा और फिक्स चार्जेस तमाम तबकों के टैरिफ में शामिल किए जाएंगे। लागत की खिदमत के उसूल के साथ हम आहंग करने के लिए रिहायशी सारिफिन के लिए टैरिफ बतदरीज एडजस्ट किए जाएंगे। रिहायशी सारिफिन को सब्सिडी बराह रास्त तकसीम की जाएगी। ज़रई सारिफिन के लिए टैरिफ के ढांचे को मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया जाएगा। इनमें से एक तो ज़रई सारिफिन को सब्सिडी दी जाएगी, दूसरा ज़रई सारिफिन लागत की वसूली से कम करके सनती और तिजारती सारिफिन और दीगर ज़रई सारिफिन लागत की वसूली से ऊपर के जरिए क्रॉस सब्सिडी दी जाएगी। लस्को तर्जुमान के मुताबिक 5 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। 25वें रोज़ के ऑपरेशन के दौरान 588 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, जिनमें से 258 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 17 कमर्शियल, 1 ज़रई और 570 डोमेस्टिक शामिल हैं। कनेक्शन मुनक़ता करके यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। यूनिट की मालियत 6 करोड़ 67,54,908 रुपये है। गुजरपुरा के इलाके में सारिफ को 10 लाख, बस्ती सैदन शाह में 5 लाख, बहरिया टाउन में 3,57,408 और सुंदर कसूर में 3,25,872 रुपये का जुर्माना किया गया है। 25 रोज़ के दौरान कुल 11,578 अफराद बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। अब तक कुल 10,505 FIR दर्ज हो चुकी हैं और कुल 34,084 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। बिजली चोरों को अब तक 2,42,50,725 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं, जिनकी रकम 1,09,64,13,102 रुपये बनती है। गैपको रीजन में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुहिम के 26वें रोज गैपको टीमों ने मजीद 37 बिजली चोर पकड़ लिए। गैपको चीफ मोहम्मद अयूब ने बताया कि अब तक पकड़े जाने वालों की कुल तादाद 1,294 हो गई है, जिनको 11 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। इन बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता करके FIR भी दर्ज कर ली गई हैं। गैपको चीफ ने अवाम से अपील की है कि अपने वाजिबात बर वक्त अदा करें ताकि वो किसी भी परेशानी से बच सकें। जनूबी पंजाब में भी बिजली चोरों और मैपको नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक रोज में मजीद 64 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जबकि 27,90,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। 54 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक रोज में नादहिंदगान से 1 करोड़ 76 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। लेस्को सर्कल सफदराबाद ने बिजली चोरों के खिलाफ जारी कार्रवाई के दौरान मजीद 50 अफराद को पकड़ लिया है। खुसूसी टीमों ने बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 17 अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान लेस्को सर्कल सफदराबाद के मुताबिक गुज़श्ता रोज बिजली चोरी की मद में 25 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। तर्जुमान लेस्को सर्कल सफदराबाद के मुताबिक 200 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जिनमें से 190 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की हिदायत पर शेखुपुरा में भी बिजली चोरों के खिलाफ लस्को, ज़िले इंतजामिया और पुलिस की मुहिम जारी है। शेखुपुरा खलील तोकार और मेरे नए और पुराने दोस्त मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और ख़वातीन हज़रात, ये जो 437 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो तारीख़ से मुतल्लिक़ एक अहम किताब है, जब मैं सफ़ात पलट रहा था तो वो सारे सफ़ात
मुताल्लिक़ थे हमारी तारीख़ के बारे में, बहुत तल्ख़ तारीख़, हमारी गवर्नेंस, हमारी जमहूरियत का इर्तिका, हमारी रियासत के ताल्लुकात, हमारी ख़ारजा पॉलिसी, वो सारे दुख दर्द जो कि इस मुआशरे के और पाकिस्तान के हैं, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। एक रियर व्यू मिरर है पाकिस्तान का, जिसमें हम पीछे देखते हैं कि क्या हुआ है, और फिर बंदा सोचता है कि किसी ने ठीक ही कहा था कि those that fail to learn from history are doomed to repeat it। यहाँ तारीख़ के दोहराए जाने का भी ज़िक्र हुआ, लेकिन ये बात ना भूलें कि history repeats itself first as a tragedy, then as a farce। अब मुझे नहीं पता कि हम ट्रेजेडी के फ़ेज़ में हैं या फार्स के फ़ेज़ में हैं या दोनों फेजेस साथ साथ चल रहे हैं। ये मामलात इस तरह के हैं, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि पाकिस्तान बनने से जो मामलात शुरू हुए, चाहे वो 1 यूनिट बनने से पहले के हों, वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान और उस वक्त के सिंध के प्रीमियर अयूब खोड़ो के दरमियान जो मसाइल थे, चाहे फास्ट फारवर्ड करके आप ले आएँ हैदराबाद साजिश केस हो, या फिर 90 के दिहाई के अंदर जो म्यूज़िकल चेयर बनी। दिल तो मेरा चाहता है कि मैं इन तमाम मामलात पर खुलकर बात करूं, और पहले मैं बात करता भी था 17 अगस्त से पहले, लेकिन जब से मैंने निगरान वज़ीर के तौर पर हल्फ उठाया तो मेरी बेड़ियों और जंजीरों में इजाफ़ा हो गया है। बहुत सारे मामलात हैं जिस पर मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसका मकसद और माने ये लिए जाएंगे कि आप कोई पॉलिसी बयान दे रहे हैं जो कि हमारे कानूनी और आइनी अख्तियार से बाहर है, और क्योंकि मैं एक फ़र्द नहीं हूँ, एक ज़िम्मेदार हुकूमती ओहदे पर फायज़ हूँ, लिहाजा मैं जो कुछ भी कहूँगा उसका मतलब जो है वो यार दोस्त कुछ इधर से उधर कर लेंगे, और हम क्योंकि मीडिया के उस दौर में हैं जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का जो फ़र्क है वो मिट गया है, और ज़िम्मेदार और गैर ज़िम्मेदार सहाफ़त कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, उसका तयन जो है वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि जो सबसे महफूज रास्ता है, जो आसान रास्ता है, वो अख्तियार करूँ ताकि मैं किसी मुसीबत से बच सकूँ। और वो दर हकीकत डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब जैसे लोग हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करना है, और वो इसलिए भी उनको खराज अक़ीदत पेश करना बनता है, वो ये है कि आज के दौर में जो मुख्तलिफ़ नौ और मुख्तलिफ़ नज़रियात के जो लोग हैं, उनके लिए किसी एक टेबल पर बैठना या एक दूसरे से हाथ मिलाना तो ये तो बहुत दूर की बात है। वो एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, और गालम गलोच से कम कोई चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं होती। ऐसे वक्त में मेरे जैसा आदमी जिसकी सोच कोई पोशीदा नहीं है, नज़रियात भी पोशीदा नहीं है, फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब जैसे लोग और डॉक्टर फ़ारूक आदिल जैसे और मुख्तलिफ़ 9 लोग एक जगह बैठकर अपनी तारीख़ के बारे में गुफ्तगू करें, इससे ज़्यादा हसीन और इससे ज़्यादा खुशगवार लम्हा आज के दौर में मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस तू तड़ाह से बात होती है आजकल, उसमें और दर्जा हरारत जो है वो सिर्फ बुलंद नहीं हो रहा बल्कि चीज़ें उबल रही होती हैं। वहाँ पर आप जो है वो किताबों की बात करें और गुलस्तान की बात करें और शायरी की बात करें और फ़लसफ़े की बात करें और प्यार और मोहब्बत की बात करें, तो ये इतनी शील्ड्स जो जमा हो गई हैं, उन शील्ड्स ने मुझे तो कम अज़ कम जो मुमकिन हमले थे उनसे महफूज कर लिया है। तो उन तमाम
शील्ड्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज की ये जो तकरीब है वो इस हवाले से अहम है कि ये एक माहौल और एक प्लेटफार्म फराहम करती है कि जो मसाइल इस मुल्क के हैं, और ऐसे वक्त में जब हम इलेक्शन के फेज़ में जा रहे हैं, उसमें इस तरह का कल्चर ही हमें आगे ले जा सकता है कि हम एक दूसरे के साथ तमाम तर नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक जगह बैठें और हम इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करें, दर्जा हरारत को बुलंद न करें, दर्जा हरारत को कम करने की बात करें। जो इस मुल्क के असल मसाइल हैं जिनका इहाता इस किताब के अंदर भी मौजूद है, उन पर खुले दिल के साथ बात करें और कोई रास्ता निकालें इस मुल्क को आगे ले जाने का। क्योंकि जिस रास्ते पर हमारे कुछ सियासी ज़ोमा चल पड़े हैं वो तरक्की का नहीं, तबाही का रास्ता है। मैं आपको वज़ीर इत्तलात की हैसियत से यकीन दिलाता हूँ कि कम से कम हमारे जो रियासती नशरियाती इदारे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान, उसमें आपके मददगार होंगे कि जो बुनियादी मसाइल हैं इस मुल्क के, उस पर आप बात करें, अपना प्रोग्राम दें और मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करें ताकि आगे चलने का रास्ता जो है वो हमवार हो। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब जो है वो एक, जिसको वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सेगवे, वो एक सेगवे है ट्रांजिशन के लिए कि हम अपने जो मसाइल हैं उन पर तहज़ीब के दायरे में खुली दिल के साथ इस मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से गुफ्तगू करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी किताब की तकरीब रोनमाई से खिताब कर रहे थे। किताब में उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख से मुतालिक पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। जो कौमें तारीख से नहीं सीखती वो नुकसान उठाया करती हैं। डॉक्टर फारूक आदिल की किताब हमने जो भुला दिया की तकरीब रोनमाई की जारी थी, जिसमें निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी खिताब कर रहे थे। और कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। और अभी आपको खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि लेफ्को सर्कल सफदराबाद ने बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जारी ऑपरेशन के दौरान मजीद 50 बिजली चोरों को पकड़ लिया है, जबकि 17 अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक गुज़श्ता रोज बिजली चोरी की मद में 60,000 यूनिट के डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं और 25 लाख रुपए जुर्माना भी ऐड किया गया है, जिनमें से 10 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर मुल्क भर की तरह हैदराबाद और सिंध के दूसरे शहरों में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता करके नादहिंदगान से करोड़ों रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। हैदराबाद से शेराज अली डाहरी की रिपोर्ट। हेस्को की मुख्तलिफ अजला में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी हैं। नादहिंदगान से बिलों की बकायाजात और जुर्मानों की मद में अब तक 69 करोड़ रुपए की रकम वसूल की जा चुकी है। नवाबशाह, बदीन, थरपारकर, सांगड़, मीरपुर खास और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हेस्को की टीमें मॉनिटरिंग करके बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके वाजबात की 100% रिकवरी और बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए सख्त इकदाम कर रही है। यहाँ एक प्लाजा डायरेक्ट पाया गया है, 36 प्लेट है वो बिजली चोरी कर रहे हैं। इनके ऊपर अभी इनका मैंने कनेक्शन भी कटवाया है, तारे भी उतरवाई हैं। हम जा रहे थाने पे इनके ऊपर पर्चा करवाने के लिए। हेस्को रीजन में कार्रवाइयों के दौरान 1100 से जायद ट्रांसफार्मर्स की बिजली मुनक़ता, 407 मुकदमा दर्ज और 33 बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 3000 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन काट कर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। शेराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। नायब सूबेदार सनोबर अली 31 अगस्त 2023 को वन्नू के इलाके जानी खेल में खुदकुश हमले में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सनोबर अली का ताल्लुक जिला खानेवाल से है। नायब सूबेदार सनोबर अली शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, बेवा और 3 बेटे छोड़े हैं। अहले खाना ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह ने सनोबर को शहादत अता की, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक मैं सूबेदार की शहीद की माँ हूँ, मैंने फक्र है। फौज में उसने जाने का शौक था, उसके बाबा न कराए थे फौज में, फिर अल्लाह ताला ने प्यारा गया, वो अच्छा लगा।
उसका शुक्र है लाख लाख बड़ी। मैं नायक सूबेदार सनोबर अली शहीद की बेवा हूँ। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, अपने माँ बाप और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते थे। शोहर ने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे, मुझे उनकी शहादत पर फख्र है। मेरी भी अब यही दिली ख्वाहिश है कि मैं अच्छे नंबर लेकर आर्मी ज्वाइन करूं और अपने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश। हमें फख्र है कि भाई मेरे बाबा शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मेरा दिल भी कहता है कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूं। हरदीप सिंह नजर का कत्ल। एक अरसे से सिखों को दहशतगर्द कहने वाली भारतीय सरकार का अपना मकरूह चेहरा खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान, भारत, कनाडा और दीगर मगरबी रियासतों के बाद खालिस्तान के हामी सिख कम्युनिटी ने भी पेरिस में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन कैनेडियन वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायद और भारत मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। सरकार है वो कर रही है, पर उन्हां दे कन्नां दे उत्ते जू नहीं सरकी। पर जदों कनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस नूं प्रूफां दे सहित पार्लीमेंट दे विच गल कीती तां पूरी दुनिया दीयां सरकारां हिल गईयां अते जिहड़ी सरकार सानूं दहशतगर्द करदान दी सी कि सिख अतवादी हन, उन्हां ने जो अपने चेहरे दे उत्ते मखाटा पाया होया सी वो मखाटा कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस होने की तस्दीक के बाद सिख बरादरी को बैनुल-अक़वामी सतह पर मजबूत हिमायत हासिल हुई है। सिख रहनुमाओं ने शुरका से मुखातिब होते हुए कहा कि पहले हमारे भारतीय दहशतगर्दी के मौक़िफ़ को संजीदगी से नहीं लिया जाता था। कैनेडियन वज़ीर आज़म के खुलेआम पार्लियामेंट में भारत के मुलव्वस होने के इल्ज़ाम के बाद मगरबी ताकतें भी हिमायत में आ गई हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक न करने के दावे पर टेलीग्राफ का जवाब। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक अमरीका के दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत हिंदुस्तान में अक़लियतों की हैसियत पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि भारत में कहीं भी इम्तियाजी सलूक होता दिखा दें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि भारत में किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक किया जाता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के जवाब में टेलीग्राफ अखबार ने आर्टिकल में शाया किया है कि जिसमें भारत में होने वाले नस्ली फसादात को गिनवाया गया है। 22 सितंबर 2023 को बीजेपी मिनिस्टर रमेश बधोरी ने दानिश अली को लोकसभा में मुसलमान होने पर जलील किया, जिस पर स्पीकर और मोदी खामोश रहे। रमेश बधोरी ने से जवाब तलबी के बजाय दानिश अली को राजस्थान में सजा के तौर पर इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 14 अगस्त 2022 को बीजेपी के ज्ञानेंद्वा हो जाने वाले का ऐलान किया कि मैंने अपने वर्कर्स को किसी भी मुसलमान को कत्ल करने की खुली आज़ादी दी है। टेलीग्राफ ने एस जयशंकर को मणिपुर और हरियाणा में अक़लियतों के खिलाफ होने वाले फसादात भी याद करवा डाले। 12 मार्च 2022 को बीजेपी के बलदेव ओलाख ने कहा कि मुसलमानों ने मोदी का साथ ना दिया तो हम बुलडोजर तेज चलाएंगे। नाज़रीन, आज जब दुनिया भर में अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, भारतीय फौजियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जंगी जराइम का इर्तिकाब जारी रखा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अदम तशद्दुद का आलमी दिन कश्मीरियों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि भारत की रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से जम्मू कश्मीर के आवाम शदीद मुतासर हो रहे हैं और वह भारतीय फौजी कब्जे का शिकार हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग इलाके में नाफिज काले कवानीन की वजह से कई दिहाइयों से सफाक भारतीय फौजियों के मजालिम का सामना कर रहे हैं। इलाके में भारतीय इक़दाम को नस्लकुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक जंगी जराइम करार दिया जा सकता है। रिपोर्ट में दुनिया पर जोर दिया गया है कि वह भारत की हिंदुत्व हुकूमत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कानून के संगीन खिलाफ वर्जियों से बाज रखें। और आज अदम तशद्दुद का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया में अदम तशद्दुद के रवैये को फरोग देना है। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद का आलमी दिन करार देने पर 15 जून 2007 को वोटिंग कराई, जिसे पज़ीराई मिली और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मेंबर ममालिक को अदम तशद्दुद को फरोग देने के लिए ये दिन मनाने की अपील की। ये दिन भारत के सियासी और रूहानी रहनुमा मोहनदास गांधी का यौम पैदाइश भी है। अक़वाम मुत्तहिदा में अदम तशद्दुद का दिन मनाने की तजवीज़ देने वाला गांधी का भारत खुद तशद्दुद तर्क कर देने पर हरगिज आमादा नजर नहीं आता। ख्वाह ये भारत की अक़लियतें हों या मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, भारत मुसलसल आग और खून की होली खेलकर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां करता चला आ रहा है। अपने मुतशद्दिद और जारहाना रवैयों की वजह से भारत खित्ते के अमन के लिए भी मुसलसल खतरा बना हुआ है। यौम अदम तशद्दुद मनाने का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान क़याम अमन का फरोग और अदम तशद्दुद के जज्बात को आम करना है, ताकि आलमी मसाइल और तनाज़ात को बाहमी बातचीत से हल किया जा सके। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہماری جماعت نے 3.5 سال الیکشن کے لیے جدوجہد کی، تاہم انتخابات سے قبل ملک کی معیشت بہتر ہونا ضروری ہے. جنوری کے آخر میں انتخابات کی بات ہو رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں انتخابات ہونا مشکل ہوں گے. ساہیوال میں جامع علومیہ شرعیہ میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 1.5 سال میں PDM کی حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر کو $11 ارب تک پہنچایا. افغانستان میں تیار کی جانے والی کرسٹل میتھ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بن گئی ہے. افغانستان طویل عرصے سے منشیات کی عالمی تجارت کا گڑھ بن چکا ہے اور آج افغانستان افیون، ہیروئن اور کرسٹلائن جیسی مہلک منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے. دنیا کی تقریباً 85% افیون کی کاشت افغانستان میں کی جاتی ہے. اگست 2022 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان طالبان نے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کا عزم کیا، جس میں منشیات کی تیاری اور فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی. بدقسمتی سے اس پابندی کے باوجود بھی طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں منشیات کی تجارت میں ہوش ربا اضافہ ہوا. انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کی رپورٹ کے مطابق مختلف ادویات کی تیاری کے دوران غیر قانونی طور پر ایفیڈرین اور سیوٹفیڈرین کا استعمال کرتے ہوئے کرسٹل میتھ بھی تیار کی جاتی ہے. ایفیڈرین کی کاشت افغانستان کے مغربی صوبوں غور اور شمالی ہلمند کے پہاڑی دیہاتوں میں کی جاتی ہے. صوبہ فرح کا ضلع بالا بلوک ایفنڈرا کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز ہے. افغانستان کے صوبہ نمروز اور فرح کے اضلاع بکوا اور خاشروت میں 448 لیبارٹریز ہیں جن میں ایفیڈرین کی پیداوار جاری ہے، جس سے 1000 ٹن کرسٹل میتھ تیار کی جاتی ہے. 2020 میں نیٹو کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق طالبان نے منشیات کی صنعت سے $400 ملین سے زائد کمائے. کرسٹل میتھ بڑی مقدار میں پاکستان میں اسمگل بھی کی جاتی ہے، جس کے مہلک اثرات پاکستان کے نوجوانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. اور راولپنڈی میں منشیات کی لعنت کے خاتمے اور اس کے عادی افراد کی بحالی میں سرگرم ہے. 300 سے زائد نشہ کرنے والوں کو جیل کے بجائے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے. تفصیل بتائیں گے چودھری مظہر. راولپنڈی پولیس شہر کو ڈرگ فری سٹی بنانے کے لیے ایک طرف منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے تو دوسری طرف نشہ کے عادی افراد کو علاج کے لیے ہسپتالوں میں بھی شفٹ کر رہی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ایڈکٹس کو ہم انسانی ہمدردی کے تحت اور اپنا فریزر سمجھ کے ان کو ہم ہاسپٹلز میں شفٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، ہم راولپنڈی کے تمام شہریوں کو، تمام خاندانوں کو، تمام ہاؤس ہولڈس کو منشیات فروشی سے پاک کریں گے. منشیات کا استعمال ایسی لعنت ہے جو سکون کے دھوکے سے شروع ہوتی ہے اور زندگی کی بربادی پر ختم ہو جاتی ہے. ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور سائیکو تھراپی کی مدد سے یہ لوگ بھی جو اب معاشرے کا نگارہ حصہ ہیں، یہ ایک معاشرے کا بہتر حصہ بن سکتے ہیں. صحت یاب ہونے والوں کا کہنا ہے کہ نشے کا آغاز جرائم کا نقطہ آغاز تھا. نشہ جو ہے نا، کوئی بھی نشہ بری چیز ہو، ابھی ہم سمجھ گئے 5 سال لیکن ذلیل ہوا ہے. فرسٹ آف آل سگریٹ، سیکنڈ میں پھر بندہ چرس، پھر تھرڈ میں بندہ جو ہے نا پھر ڈرگس پہ آ جاتا ہے. اب ہم نشے کو انجوائے نہیں کرتے ہیں، یہ نشہ جو ہے یہ ہمیں شاید انجوائے کرتا ہے. منشیات کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات اور پولیس کا عادی افراد کے ساتھ رحم دلی، ہمدردی اور محبت کا سلوک اپنی جگہ، لیکن ہم سب کا بھی فرض ہے کہ اپنے قرب و جوار میں نشہ کی ترسیل اور استعمال کرنے والوں پر نگاہ رکھیں تاکہ معاشرے کو منشیات سے پاک کیا جا سکے. چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی. DPO آفس اٹک میں فرینڈز آف پولیس سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں 100 سے زیادہ طلبہ اور طالبات نے شرکت کی. طلباء اور طالبات کو DPO اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان اور SP انویسٹیگیشن جویریہ محمد جمیل نے فرینڈز آف پولیس کے خصوصی بیجز لگائے. خصوصی بیجز سے طلباء اور طالبات اپنے تعلیمی ادارے میں فرینڈز آف پولیس کے طور پر پہچانے جا سکیں گے. تقریب میں پولیس افسروں نے پولیسنگ کے حوالے سے لیکچرز دیے. شرکاء کو DPO آفس اٹک، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، ویلفیئر مرکز، پولیس خدمت مرکز، پولیس تحفظ سینٹر اور ٹریفک دفتر کا وزٹ کروایا گیا. فرینڈز آف پولیس کا مقصد شہریوں خصوصاً نوجوان طلباء اور طالبات کو مؤثر پولیسنگ، جرائم کی روک تھام، تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک اور دیگر معاشرتی مسائل کے حل اور کمیونٹی پولیسنگ کے لیے معاون بنانا ہے. منڈی بہاؤالدین میں کروڑوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارک نے ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ رضوان بشیر آغا کے ہمراہ محکمہ پبلک ہیلتھ کے جلیانوالہ اور کوٹ بلوچ میں جاری سیوریج سکیم، گورنمنٹ گرلز اسکول اور ایسوسیٹ کالج جلیانوالہ، منڈی بہاؤالدین، تاسرائے عالمگیر روڈ اور رسول ریسٹ ہاؤس کا معائنہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے جاری منصوبوں کی رفتار کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص فنڈز
قوم کی امانت ہیں جن کی ایک ایک پائی دیانتداری سے خرچ کی جانی چاہیے۔ حکومت تعلیم، سڑکوں اور دیگر فلاحی منصوبوں کی تعمیر اور توسیع کے لیے ہر ممکن وسائل اور فنڈز مہیا کر رہی ہے۔ منصوبوں کو مکمل شفافیت اور حکومتی ترجیحات کے مطابق تعمیر کیا جائے۔ ڈیرہ بگٹی میں 7 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی اظہر شہزاد نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر آغاز کیا۔ ضلع بھر میں 70,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنو آکل سٹی تھانے کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں بین الصوبائی گینگ کا ایک اہم کارندہ مارا گیا جبکہ 4 ڈاکو فرار ہو گئے۔ ہلاک ڈاکو کے قبضے سے کلاشنکوف، میگزین اور دیگر اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک ہونے والا ڈاکو سندھ اور پنجاب میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا گینگسٹر اور چھوٹو مزاری گینگ کا اہم ترین کارندہ اور گینگ کا کمانڈر تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم اس دوران گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل بتائیں، جو کہ کچھ یوں رہی۔ لسبیلا میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، پسنی میں بھی 41، کراچی 40، مٹھی 40، جبکہ شہید بے نظیر آباد میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔